السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Huzur kaže, Allah dželešanhu u skladu sa svojim obećanjem, on je poslao najvećeg zaljubljenika, časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, i u tome je počeo proces oživljavanja islama. Ovi ljudi su zaista sigurno sretni, oni ljudi koji su nakon 1400 godina zatekli, našli vrijeme svježih objava poslije dugog perioda vremena. Onda su dali zavjet bajata na ruci obećanog Mesije alejhi selama i dobili direktno sve ove blagoslove. Kad osoba kroz svoje zamišljene poglede i mišljenje kad pogleda na život ashaba, časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kad su ovi ljudi isto tako se našli okolo obećanog Mesije alejhi selama, onda su oni izražavali svoju zahvalnost Allahu dželešanuhu. Kad vidimo to, onda zaista osjećamo se emotivno napunjeni time kako je istinit Allah u svom obećanju kad je rekao u ahirin, među ljudima kasnijeg doba, ja ću stvoriti takve ljude koji će biti pridruženi sa prethodnim ljudima. Onda znakovi objave, svježi znakovi toga su bili pokazani kroz istinskog slugu časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i ljudi koji su došli u zavjet obećanog Mesije alejhi selama, primili njegov džemat. Allah je ojačao time njihovu vjeru kad su tako uradili. I oni su počinjali svaki svoj dan sa osjećanjem da iznađu koja je nova objava obećanog Mesije alejhi selama, koju novu objavu on primio. Izražavali su izdajući svoje stanje ovih ashaba, muslima u pogledu objava obećanog Mesije alejhi selama. Njihovo stanje je bilo takvo da Ahmedi muslimani, čim bi dan svano, oni su bili naklonjeni, radoznali da vidi koju objavu obećanog Mesije alejhi selam primi u toku noći. Hazreti Muslim Maud kaže, kad bih ja izašao iz kuće, oni bi mene pitali, i ako bi bilo koje drugo dijete izašlo, oni bi pitali dijete koja je svježa objava obećanog Mesije alejhi selama, koju je objavu dobio. I stanje je bilo
Hazreti Muslih Maud kaže, moje stanje je bilo takvo da kad je obećani Mesija išao na namaz, oni bi uzeli teku da zapišu koju je friško objavom primio danas. Ili bi direktno išli u džamiju i slušali bi sa njegovih blagoslovljenih usana o novoj objavi. Dakle, ovo je bila njihova želja, žarka želja u njima da dalje mogu uvećati svoju vjeru i da dobiju blagoslov od te objave. Isto tako da izraze zahvalnost i hvala Allahu. Hvala Allahu što nas je osposobio da vjerujemo u obećanog Mesiju. I onda ponekad se tako dogodilo da u prisustvu nekih ashaba neke objave su dolazile obećanom Mesiji i ta sretna osoba je također bila u stanju da sluša tu objavu. Ponekad je bilo tako u stanje da osoba koja je sjedila u blizini također je slušala tu objavu. Spominjući jedan takvu pobožnu osobu, on kaže, u njegovom prisustvu je došla objava, Hazreti Muslih Maud kaže, Sejid Ajatullah Šah Sahib, on je pripadao staroj Ahmedi porodici, njegov otac je bio Šah Sahib, on je bio vrlo počastan ashab, drug obećanog Mesija alejhi selam, i on bi normalno sjedio, bio na raspolaganju službe obećanog Mesija alejhi selam i često je posjećivao Kadijan. Sejid Nasir Šah Sahib, koji je kasnije došao, njegov bio brat, on je također bio pun predanosti i također je bio jedna omiljenih osoba obećanog Mesija alejhi selam, i on zbog svoje predanosti, on bi govorio o svom bratu Sejid Šah Sahib, ti ništa ne radiš nemoj ništa raditi, samo idi u Kadijani, tamo sjedi i sretni se s obećanim Mesijom i napiši mi nešto o tim susretima i traži dove. Kako god su tvoji troškovi, ja ću ti obezbijeti te troškovi i poslaću ti. Tako da je on pomagao svom bratu samo iz ovog razloga da njegov brat bude u mogućnosti da dođe i da bude dušom obećanog Mesija alejhi selam u Kadijanu i da tamo služi. Hazreti Muslih Maud kaže, Hazreti Mesih Maud, obećani Mesija, zapravo on govori u početku riječ reha, i ova riječ je kao 100 rukju. To je takva objava kad obećani Mesija alejhi selam imao bolove u bubrezima i Šah Sahib je masirao njegovo tijelo. To znači da je on imao posebnu čast kad je masirao njegovo tijelo, obećani Mesija je primio ovu objavu i ta objava je bila takva da ponekad je on to otvoreno izgovarao glasno svojim jezikom. I Hazreti Muslih Maud kaže, ponekad mi smo bezbrižno ulazili u sobu gdje je obećani Mesija ležao, on bi sebe prekrio čaršafom, Sejid Šah Sahib Rahametli je masirao njegovo tijelo i on je osjećao da on prima objavu, on je osjećao, vidio njegovo osjećanje u tom slučaju. Zapravo obećani Mesija na jednom mjestu napisao da mu je diktirao da nešto napiše. Šah Sahib je meni pokazao i rekao, idi odatle. I mi smo, Muslih Maud kaže, mi smo izišli iz sobe i kasnije smo otkrili da je to bila vrlo duga objava koja je bila objavljena u to vrijeme obećanog Mesija alejhi selam. Ova objava koju je spomenuo Muslih Maud, Hazreti Muslih Maud u pogledu toga, to je bilo o optužbi koju je podnio ovaj komšija i rođa koji je napravio zid i o rušenju tog zida. I u skladu s tim izgledalo je da je objava u prilog protivnika. Zapravo je došla vijest da će slučaj biti odbijen. Međutim, baš kako, kad je obavijestio obećanu Mesiju, odluka je bila, i jedan dokaz je
nađen u papirima. U skladu s tim ime Hazret Mirze Gulam, oca obećanom Mesija alejhi selam, bio je skupa napisano kao suvlasnik te oblasti, te zemlje. Tako da je slučaj odlučen u korist obećanog Mesija alejhi selama i naređeno je da taj zid bude srušen koji njegov rodbina napravila da im onemogući prilaz džamiji. I ja ću pročitati prijevod ovoga. Spomenuto je u knjigi Tizkara. Ovo je duga objava i u pogledu toga obećanog Mesija alejhi selam kaže: ja vrlo dobro pamtim da u to vrijeme Šah Sahib iz Lahora, brat Sejid Nasir Šah Sahiba, koji je bio u Kašmiru, bilo je oko sredine dana, gdje je proces ove objave u pogledu zida počela. Ja sam rekao Sejid Sahibu, ovo je objava u pogledu zida i čim objava dođe ti zapiši, jer obećanog Mesija glasno izgovarao. I on je tražio olovku i papir i tako dogodilo se tako da kad god je bilo stanje jedne vrste sna i jedna rečenica je bila prenesena i opisao obećanog Mesija jezikom. Poslije toga kad je druga rečenica napisana, ponovo je bilo stanje dolaze, zatim naredna rečenica bi došla i na kraju Sejid Fazl Šahib iz Lahora je na kraju bio u stanju da zapiše cijelu objavu. Cijela objava je bila potpunjena, završena. I oni su razumjeli da se ovo odnosi na zid koji je njihov komšija iz familija podigao. I razumjeli su da na kraju će ova istraga i sudski proces biti u korist obećanog Mesija alejhi selam, on će biti pobjednik. Ja sam onda, kaže, prenio ovu objavu velikom broju sledbenika i objavio sam to u novinama. I rekao sam im da premda slučaj u ovom momentu je vrlo kritičan i izgleda da će biti razočaravajuće, međutim Allah dželešanuhu će nam na kraju dati pobjedu. Zato sveukupnost ove objave je tako glasi koji je Allah poslao. Ova objava bila na arapskom i ovo je vrlo duga objava i ja ću pročitati samo ukratko prijevod. Ovako je glas objava i onaj kamen koji melje će samljeti i slučaj će se tako promijeniti kao gornji onaj kamen u mlinu i kao da onaj donji postane skriven. Ovo je Allahov blagoslov i dato je obećanje kroz ovo i obećane Mesija je to svojim jezikom rekao. Kaže, ovo obećanje koje će se ispuniti, niko se ne usuđuje da to odbije. Ja se kunem Allahovim imenom da je ovo istina i ova stvar neće biti promijenjena, niti će biti skrivana, ostavljena skrivena. I bit će tu takva stvar koja će ljude iznenaditi. Tako da Allahova objava je s neba. Allah dželešanuhu ne ostavlja nijedan ispravan put koji je odabran za ispravne ljude. Allah dželešanuhu ne zaboravlja nikad ove ljude koji su vrijedni, tako da ćemo mi imati otvorenu pobjedu u ovom slučaju, što mi se rekao. Međutim, ovdje ima odgoda u ovom stvari i to je Allah rekao i rekao je, obećao Mesiji, ti si sa mnom i ja sam s tobom. I reci, sve je u rukama mog Allaha, mog Boga. I da protivnici treba da napuste svoju oholost u ovoj stvari. Onaj moćni Allah je s tobom i on zna sve stvari. I sve ove stvari koje su izuzetno skrivene, koje su izvan zamisli ljudi, čak ove stvari Allah zna o njima. Isti Bog je jedini vrijedan obožavanja, niko nije drugi vrijedan obožavanja. I niko osoba ne treba da ovisi ni o kome, on je jedini koji je vrijedan obožavanja, jedini Allah je taj koji ima ove odlike i atribute i on je onaj koji sve zna. I on je onaj koji pazi na sve i gleda na sve. I ovi ljudi koji poprime put bogobojaznosti i boje se Allaha i čine nešto dobro
onda sve fine zahtjevi pobožnosti, oni to ne čine površno i izvještačeno, nego istinski. I vrlo fini detalji su to, oni to sve ide do finih detalja, najsitnijih detalja. Allah dželešanu pomaže ovim ljudima, jer oni su sluge odabranog puta i ovi ljudi navode i drugi ljudi da slijede ispravan put. Muslima kaže, Allah dželešanu je poslao osobu u svom narodu i ljudi se okreću i govore on je lažov. I on je pohlepan za ovim svijetom i radi toliko mnogo stvari. I daju svjedočenje protiv njega da možda bude zatvoren. Kao vegi vrlo snažna poplava oni odlaze. Međutim, Allah dželešanu kaže, moj voljeni je vrlo blizu mene. On je skriven od očiju protivnika. Tako da ova objava se vrlo veličanstveno ispunila i ovo je spomenuto na raznim drugim mjestima. Možda ćete to naći na nekoliko mjesta spomenuto. I kad je bila odluka donesena i kad god je bila istraživanje, zapravo optužba protiv njega, istraga, Allah dželešanu je sve želje protivnika onemoćao i razočarao ih i okrenuo ih protiv ovih ljudi. Sastanci obećanog Mesija alejhi selama, o tome Hazreti Muslima kaže na jednom mjestu da u našim ušima ovi glasovi odzvanjaju našim ušima koji smo direktno slušali obećanog Mesija alejhi selama. I on kaže, ja sam bio prilično mlad dječak, međutim u mojim ušima je odzvanjalo, ja sam slušao, bio blizu obećanog Mesije i slušao sam sve što je on govorio. On je rekao, mi smo čuli toliko mnogo važnijih stvari na ovim skupovima, da kad čitamo njegove knjige, mi to vidimo kao da smo već to čuli. Bila je navika obećanog Mesija alejhi selama da u teku dana, što bi spominjao, on bi to uveče spominjao na sastancima, skupovima, tako da sve ove stvari mi zapamtimo i mi smo u potpunosti razumjeli stvarno značenje ovoga. Šta je bilo želja obećanog Mesija alejhi selama, to je bila njegova želja u skladu s njegovim učenjem, da mi to zapamtimo. Onda, u pogledu istinske vjere, Hazreti Muslima kaže na jednom mjestu da majka, da bi služila svoje dijete, ako bilo koji argument bude predstavljen i kaže ako bude služila dijete, onda će patiti kućanstvo. Međutim, ovaj argument neće nimalo utjecati na majku. Nijedna majka ne može biti primorana da služi dijete sa nekim argumentama i dokazima. Ako ona služi dijete, to je zbog osjećanja koje ona ima u svom srcu. I zato Hazret obećani Mesija alejhi selam je govorio, vjera starih ljudi će spasiti ljude, drugi ljudi koji misli o određenom raspravljanju i izgovorima i oni stanu tu i tamo i pitaju zašto je ova naredba data, zašto mi se odnatražimo određene stvari. Ovi ljudi vrlo često posrnu i njihova vjera također bude uništena. Međutim, ovi koji imaju savršenu, potpunu vjeru, oni uvijek stavljaju stanje svoje vjere da posmatraju, ne slušaju argumente drugih ljudi, međutim oni ne budu pod utjecajem tih argumenata ni mišljenjem tih ljudi. Jer zato što je on onaj koji je već svojim duhovnim očima spoznao Boga. I da dam još jedan primjer, Munši sahib, koji je bio ashab obećanog Mesija alejhi selama, Zatim Muslima kaže, ja se sjećam stvari o njemu, ja sam to već spomenuo. Muslima kaže, i spomenut ću ponovo, on kaže, neki ljudi meni kažu, on kaže, ako budeš slušao jedan put govor na Seula, onda ćeš vidjeti je li on istinito ili ne iskreni. Kaže, ja sam jednom slušao govor o njegu i ljudi su me poslije pitali, sada
poslije toliko argumenata, jel ti sada vjeruješ da je Mirza Sahib istinit? On je rekao, ja sam vidio lice Hazret Mirze Sahiba. Nakon što sam vidio njegovo lice, i onda je čovjek, kaže, govorio sa mnom 2 godine i tu uopšte ne utječe na mene. Ja ne mogu da kažem da je lice obećanog Mesije lice lažova. Hoću li ja razumjeti nešto ili ne, ali uvijek ću reći da Hazret Mirza Sahib uvijek istinit. Ukratko, da iznađemo nešto, mudrost nije čovjeka, jer vjera nije bazirana na intelektu, nego zapravo na opažanju. Munši Sahib, njegov događaj, njegov slučaj je, i ovo je vrlo važno da to iznesemo na svjetlo, da svi budu obavješteni, da mi treba da nastojimo da vidimo i da opažamo u svojim duhovnim očima da spoznamo Allaha. Ovo samo može biti napravljeno da ako ojačamo svoju vjeru u Allaha Đelešanu. I samo onda će naša vjera biti čvrsta i čvrsto ukorinja da je običan Mesija selam istinit i da ga Allah Đelešanu odredio radi reforme ljudi u ovo doba. Ovo je potreba vremena. Vrijeme to zahtijeva i traži da reformator bude poslan. Stanje svijeta u to vrijeme je bilo zapravo dokaz istinitosti običanog Mesija alejhi selama. Nema potrebe ni za kakvim drugim argumentom pored toga. Jer u to korumpirano i skvareno vrijeme i doba časnih poslanik sallallahu alejhi ve sellem je dao predskazanje. Zato Allah Đelešanuhu, ako je odnos sa Allahom čvrsto utemeljen, onda naravno ljudi imaju strah od Allaha i onda nema nekakve potrebe za toliko mnogo argumenata i rasprava. Nema potrebe da tražimo čuda. Potreba vremena i svaki moment njegovog života je dokaz njegove istinitosti. To su dokazi njegove istinitosti. Zato treba uvijek da zapamtimo ove stvari i u pogledu ovoga i s ovim u vidu trebamo ojačati svoj vjer. Da Allah učini da ostali muslimani također uvide to i da vjeruju imama ovog doba. Hazreti Munši Sahib u pogledu njegove predanosti, Hazreti Muslim je spomenuo na jednom mjestu da u našoj zajednici ima određenih imena, vrlo predani ashab je bio Rebula. On je bio upravljač neki i njegove ime je izgledalo malo neobično. Izražavajući svoje razloge, on kaže, vrlo je bilo uobičajeno u to doba da kad djeca umru kao male bebe, oni bi odvukli na neko prljavo mjesto. Ovo je bila običajna praksa u to vrijeme ili su ljudi smatrali to tako. Onda je on dato mu ime kao Rula. To ime su mu dali roditelji na isti način. Međutim, on nije bio osoba da troši svoj život na prljavo mjesto. Roditelji su dali mu ovo mjesto kad je on sjedio na kamari prljavši i možda bi vjerovatno je preživio. Međutim, Allah Đelešanu ga stavio pod stopa obećanog Mesija alejhi selama i on je ne samo bio spašen od fizičke smrti, nego također od duhovne smrti. Roditelji su željeli da ga stavi na to prljavo mjesto, međutim, Allah Đelešanu ga je prihvatio u svoje prisustvo i njemu je data vjera, stvarna vjera. I on je postao predani ashab obećanog Mesija alejhi selama. I tako predan ashab je postao da je bio vrlo rijedak primjer takav nalik njemu. Like Muslim on kaže, nadati se za spas bez takve predane vjere je neplodna stvar. Obećan Mesija ga je hvalio i spominjao ovo. Oni su tražili dokaz njegove predanosti na ovaj način, međutim su bili iznenađeni da je on zapravo utjelovljenje vjeri i predanosti. Na jednom mjestu Hazreti Muslim kaže, na jednom mjestu,
Munši sahib rahmetli bio je prisutan na sud. Jedan put mjesečno je dolazio u Kadijan, pošto je bilo teško da za jedan dan bude u cijelosti zadovoljen, i tako da je on planirao da dođe u kancelariju i tog dana njegov službenik bi rekao drugim službenicima u kancelariji da vrlo brzo moraju završiti posao, da on mora tog dana ići u Kadijan. On je tako molio Allaha, tako predano i rekao, ako ne udimo Kadijan ću biti uništen. Hindu je jedan bio tamo i rekao, zbog njegovih požnosti i primanja dova, on je tako bio pod utjecajem toga da je sam on uređivao za njega vrijeme da ode u Kadijan. I kaže, ako on ne bi otišao u Kadijan, i on je mislio, ako ne udimo Kadijan i tamo ne molim Allaha, neću preživjeti. Ovo je primjer ovih plemenitih ljudi koji nisu bili muslimani, međutim ovako su se ponašali. Oni su vidjeli lice obećanog Mesija alejhi selama i bili su impresirani njegovim licem i bili su nadahnuti vjerom. Muslim Maud kaže, kad pobožna osoba, kad njegova duša se tope pred Allahom, tako Allah i prema njemu osjeća. Ljudi žele da potisnu njegovu vjeru nekada i ljudi ga nazivaju radnim nadincima, međutim, on samo ide dalje i dalje se uzdiže u svojoj vjeri i jača. I ovi ljudi preskaču sve prepreke i Allah dželešanu prihvata takve ljude. I ovo zajednica ovakvih ljudi pravi napredak. I onda bude vjera stvorena. Učinite da vaša srca budu takva i stvorite takvu ljubav za zajednicu. I onda ćete vidjeti kako će vas Allah uvećati. Oni koji postanu radi Allaha, oni nemaju nikakve potrebe da mole od Allaha. Nekada na hvalisav način kaže mi ne molimo Allaha. Onda Allah ispunjava njihovu, a da Allah ispunjava onda njihove potrebe. Muslima on kaže, ja sam čuo Hazreti Muslima da obećan Mesija alejhi selama da jedan put neka pobožna osoba je došao, čovjek neki bio u nekim teškoćama, neko je rekao, zašto ne moliš Boga? Zašto ne čini dove? On je rekao, ako moj učitelj ne dadne ništa, onda će to biti pogrešno shvatanje i ne bi za mene bilo prekarno da činim dove. Allah želi nešto da mi dadne. Ako ja molim za to, onda će to biti da pokazujem svoje nestrpljenje. Ovo ne znači da takvi ljudi ne mole Allaha. Ne, takve situacije su sigurno prisutne gdje oni ne žele da moli od Allaha, da ne pokažu svoje nestrpljenje. Allah daje dozvol da molimo Allaha, međutim neka situacija bude takva da nekad ljudi zbog toga uživaju visok položaj kod Allaha. Allah će ispuniti vaše zahtjeve i oni znaju da će Allah ispuniti njihove zahtjeve i potrebe. Ali ovo se ne postiže da ako ništa ne budete raditi, će samo onako postići, ako ne budete stvorili ljubav prema Allahu. Ako ne postignete to, onda nećete imati predanost u namazu i ibaditu i također u doprinosima svojim, i ako ne vratite nekakvu pažnju, i ako budete govorili laži, a mislite da će Allah tako postupiti prema vama, to nije moguće. Hazreti Muslima Maud kaže, ja sam mnogo puta spomenuo o jednom predanom ashabu obećanog Mesija alejhi selam. Prije nešto je postao Ahmedi, on je bio vrlo predan Vehabi. Vehabi su vrlo oštri i postojan čvrsti u svojoj vjeri. I u vrijeme obećanog Mesije, kad bi on izlazio, ljudi bi ustajali i stajali, gledali ga. I kad je ovaj čovjek postao Ahmedi, međutim njegovo osjećanje je bilo, nije ispravno da on ustane i da stoji i mislio da je to ko popisivanje drugova Allahu. I diskutovao s nama ove stvari i kaže, ako mi danas imamo to, neće se to u budućnosti dogoditi. Rekao, obučan Mesija je moj učitelj. I kad je došlo vrijeme mog hilafeta, Muslima Maud kaže, i kad bih ja izlazio, on bi im odmah ustajao i stajao, Muslima Maud. Onda sam ga ja pitao, kazi sahib, ovo je prema tebi postavljanje partnera, dugova s Allahom. On je rekao,
Ja također mislim tako, međutim, šta treba da uradim? Ja sam primoran da tako radim. I bez mnogo razmišljanja jednostavno ustajem kad ti izlaziš. On je rekao, ovo je odgovor na sve tvoje, kad neko ustaje na način pokazivanja, onda i to jeste postavljanje, pripisivanje drugova sala. Međutim, kad osoba ne može kontrolisati svoje i bez razmišljanja ustaje iz poštovanja i osjećaja, onda je to ispravno. To je obično mi se ja rekao, ali postoje određene stvari koje ljudi rade na način izvještačenosti. Onda to čini, onda je to pripisivanje drugova Allahu. U jednom primjeru Hazreti Ajša je plakala i nije mogla da se kontroliše. Neko je rekao, je li to odobrivo, dozvoljeno? Ona je rekla, ja nisam mogla da to kontrolišem i to je to. I ja pamtim izjavu Kazi Sajba kad je on rekao, ja sam to uradio bez razmišljanja, bez mnogo shvatanja, jednostavno sam to iz osjećaja uradio. On je bio vrlo predana osoba. Onda odnos sa Allahom Đelešanuhu, kakva vrsta znakova to pokazuje, u pogledu toga Hazreti Muslima kaže, ja sam čuo od obećanog Mesija alejselam da jedan put, vjerovatno u vrijeme Harun Rašid, bila jedna pobožna osoba koji je bio od potomaka časnog poslanika, on je bio Musa Reza. On se odmarao i postoji neki osjećaj da će biti možda neki nered. Neko je došao toj osobi u toku noći i dobili su u nalogu njegovu oslobađanju. On je bio iznenađen. On je rekao, kako su me od jedan put oslobodili? On je rekao, ja sam spavao i vidio sam u snu da me neko probudio. Ja sam se probudio u toku sna i ustao sam i uvidio sam da je to bio časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Ja sam pitao, kakva je to tvoja naredba? On je rekao, Abdul Rashid, šta je to? Da ti spavaš sa lahkoćom, a naš sin je u zatvoru. Ja sam tako bio impresioniran da sam odmah poslao naredbu da se oslobodiš, da te oslobode. Narednog dana on kaže, ta je pobožna osoba je tako osjećao se uznemireni i nije imao želju za slobodom, međutim tog dana bio je vrlo naklonjen da bude oslobođen. Hazreti Muslima kaže, on daje navod o ovom stvari ponovo i kaže da veliki zaljubljenik, Muši Han Sahib je bio veliki zaljubljenik obećanog Mesije, da Hazreti Muslima Mesih Maud alejselam. Ovo je bila njegova navika ovog čovjeka da svakog petka ide u Kadijan kad god je dobio odobrenje. Tamo je spomenuto da kad god bi on dolazio u Kadijan, onda jedan dio putovanja, on je putovao pješke, tako da uštedi pare. I te pare je davao obećanom Mesiji alejselam. Njegov prihod je bio vrlo nizak, možda 50 ili 20 rupija, on je živio na tome i također uštedio bi pare za put. Isto tako je dao bi neki dar, poklon obećanom Mesiji od toga. I on kaže, u toku cijelog života ja sam ga vidio da uvijek isti ima mantil na sebi i jednu košulju. To je bio veliki napor njegov da uštedi neke pare i da to dadne kao ponizni poklon obećanom Mesiji alejselam. On uvećavao svoju iskrenost i dolaze bi u kancelariju, bio visoki kod vršioca dužnosti. I jedan događaj, kad je obećan Mesija umro, on je došao Muslima Maudu i pozvao ga napolje i počeo tako plakati. Muslima Maud je rekao, ja nisam razumio šta je razlog. Onda je on dao 3 ili 4 zlatna kovanice i rekao, ja sam želio ovo dati obećanom Mesiji alejselam
Ja nisam bio u situaciji, međutim kad sam bio u situaciji da mu dam, onda obično Mesija nije bio više na ovom svijetu i počeo je ponovo plakati. Muslih Maud kaže, ovo je zapravo ljubav i predanost. Ako ove svjetovne koristi, ako nam ove stvari mogu dati ikakvu korist ili dobit, u ovom slučaju on kaže, obilne su ove svjetovne stvari. U srcu mu'min se mora osjećati nemiren ako ne ispunjava ove stvari. Ove blagodati trebaju biti date časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Jedan događaj Hazreti Ajše, kad je ona napravila hljeb od finog brašna i počela je plakati i rekla ovo nije bilo dostupno u vrijeme časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. On je jeo hljeb od vjerovatno brašna koji nije bilo baš za hljeb. U vezi s ovim, u pogledu ovoga, izražavajući svoju vlastitu predanost obećanom Mesijom, Hazreti Muslim radijallahu anhu kaže, opisuje vlastiti događaj. Poslije spominjanja ovoga, ako ove stvari su vrijedne nešto, onda su to zavrijedile su da časni poslanik bude i tu uživa u tome. Onda u ovo vrijeme trebaju biti data obećanom Mesijom kao njegovom slugi. Kaže, ja sam išao je negdje i ja sam išao da lovi ptice, ja mislim. Obično mi se je vrlo malo jeo, a radio je jako puno. Ja sam od njega čuo ili iz nekog drugog ljekara da meso ptica je vrlo dobro za ljude koji mentalno puno rade. Ja se ne sjećam jesam nikada za sebe pripremio to, međutim onda sam imao neke ptice ulovio sam neke ptice za obećanom Mesijom. Kad neko ima ogromnu ljubav prema nekom, onda on ne priza ni od čega. Ako on smatra da je nešto dobro za njegovog voljenog i korisno i ugodno, on uvijek nastoji da to nađe, donese i kaže i smatra to pravom svog voljenog da mu to obezbedi. U časnom Kuranu je bezbroj jako puno prilika da kad je stvar bila meni otkrivena, u to vrijeme ja sam imao veliku želju i mislio sam da je obećani Mesija u vrijeme kalifata Mesije drugo, da su ove stvari meni bile dostupne, ja bi obodvojicu njih spomenuo. Razmišljanje o kalifatu Mesiji drugog je samo bilo obećano Mesiji alejselama i kaže moja ljubav prema časnom Kuranu i on je meni želio da ja zamislim se na dubokim značenjem časnog Kurana. To obično Mesija želio od mene. Muslih Maud kaže, ne svjetovne stvari, ako je nešto važno, onda su ovo stvari koji su izvor stvarnoj sreće i zadovoljstva za nas. Ovo bi bilo spominjanje događaja nekih zaljubljenika koji su voljeli obećanog Mesiju sa nama, ljudi koji su u Kadijani. Njihova želja je bila da potroše svoje vrijeme u Kadijani kao Šasab kojeg smo spomenuli. I Huzur kaže, ja sam spomenuo događaj još nekih ashaba. S jedne strane su bili ovi ljudi koji su vidjeli na licu obećanog Mesija alejselama da je on istiniti, vrlo često su išli u Kadijane, bili su uznemireni da idu. Oni su jednostavno željeli da što češće idu tamo. I za ovu svrhu su žrtvovali se. Međutim, ima ljudi, takvih ljudi, bespomoćnih ljudi, da je za njih pobožna atmosfera Kadijana bila nešto teško da to podnesu. I njihove stvari luksuza i udobnosti su bile previše za njih i to ih savlada. I Hazret Muslim ovdje spomenuo jednu takvu osobu i kaže u vrijeme obećanog Mesija alejselama u Kadijan jedna osoba je došla, jedan čovjek je došao i poslije jednog dana se vratio. Ovi ljudi koji su ga poslali tamo, oni su mislili
da će on otići u Kadijan i misli, i postavili su ga samo mišlju da će on tamo ostati nekoliko dana i nakon što bude slušao govor Mesija Selama i bude opažao, posmatrao sve stvari, imaće dobar dojam Ahmedijat. Kad se poslije jednog dana vratio, onda oni koji su ga postali pitali su ga zašto si se vratio. On je rekao, je li to mjesto gdje pobožni i dobri ljudi mogu tamo ostati? Oni su mislili da je možda neki lošu dojam ostalo na njega i loše ga tretirali. Pitali su ga zašto si tako se brzo vratio, šta se dogodilo? On je rekao, u to vrijeme bile su nosiljke sa konjima od Batali do Kadijana i kaže, ja sam stigao u Kadijan ujutro, otišao sam u kuću za goste i tamo ponuđeno mi gostoprimstvo. Rekao sam da nisam u stanju da koristim huku, da pušim. Bilo je neko vrijeme prije nešto su donijeli huka da ja pušim to. Barem Molvi sahib, i on je bio veliki učenjak, i Mala Nurdin sahib, rekli su da će ne održati predavanje o hadisu. I rekli su mi da prvo idem. Kaže, ovaj čovjek kaže, ja sam pošto sam u Kadijan da čujem to predavanje o hadisu, objašnjenje. Oni su onda rekli, hrana je spremna. On je onda rekao, dobro, poslije hrane onda ću slušati, onda ću upušiti zapravo poslije toga zapaliti. Neko je onda rekao, sada ezan se uči i kaže, dobro, no treba da idemo na zuhr, podni namaz. Poslije podni namaz, zuhr namaza, Mirza Sahib obećan Mesija Salam je sjedio i razgovarao s drugim ljudima, onda je on sjeo i slušao obećanog Mesiju. I poslije toga ovaj čovjek kaže, mislio sam da ću poslije toga pušiti. Poslije toga kad je otišao u WC, rekao, ja sam zadovoljan, sve je sada obavljeno, sada ću ja moći pušiti. Onda je neko rekao, samo imam 2 mjesta za pušenje, nešto, vi hukeve. Međutim, bilo je vrijeme za asr, za ikindi. Onda sam mislio da ću možda uveče moći pušiti. Međutim, neko je onda rekao da je Molvi Sahib otišao u Kadijan na ders. I kaže, ja sam mislio da će onda biti tu vrijeme za pušenje. Međutim, kako sam došao ovdje, ljudi su slušali, govori o objašnjenju časnog Korana. Onda je bio opet ezan. I ja nisam opet bio u stanju da zapalim, ja sam otišao na namaz. Poslije toga Mirza Sahib Salam je sjedio u džami, ja sam ga slušao. Poslije toga ja sam mislio, sada ću imati vremena da zapalim. Međutim, onda je bila hrana pripremljena i traženo od mene da jedim. I onda sam mislio, sada ću na kraju biti u stanju bez ikakvog uzmirenja da zapalim. Međutim, onda je išlo vrijeme za jaciju. Ljudi su rekli, hajdemo na namaz. Ošli smo na namaz i nakon smo klanjali iša, onda sam zahvalio se, da više nema ničega drugoga, da sad mogu slobodno da zapalim. Međutim, kad sam se pripremao da zapalim, saznao sam da Maulana Nuruddin sahib je savjetovao ljude da izađu napolje poslije iša. I kad je Maulvi sahib govorio o putovanju, zbog umora ja sam zaspao tamo i do jutra nisam se probudio. Ujutro sam shvatio da u Kadijanu nema mjesta za finu neku osobu da tamo živi u Kadijanu. Ovo je bilo stanje te osobe, kaže, jer on je imao naviku da puši i to je bilo njegov otrov, njegovo opojno sredstvo i bio je lišen istinskog blagoslova druženja sa obećanim Mesijom selam. I ovdje je pouka za sve ljude koji imaju ovu naviku, koji su ovisni. Sada stanje svijeta u pogledu toga želim da vrlo ukratko spomenem. Huzur kaže da cijeli svijet se sada kreće u jednom pogrešnom pravcu i zbog toga članovi zajednice morate vrlo posebne dove da činite. Takozvani islamska država, ISIS, koji je sada u Siriji,
U suprotstavljanju tome, takozvanom, zbog događaja u Parizu, poduzeti su oštri koraci, oni su počeli napade iz aviona. Ako ove vlade, ovi ljudi budu tako bombardovali, onda meta trebaju biti oni ljudi koji čine nepravde. Da Allah zaštiti nevine ljude i velikodušne dobre ljude od ovih napada i ljudi koji tamo žive u Siriji. Oni su jednostavno samljeveni ovim napadima i nema za njih nikakvih izlaza i puta da izađu. Susjedne muslimanske zemlje, one nisu ozbiljne da ovu situaciju riješe ili da uklone. Od njih se želi da susjedne muslimanske zemlje pomognu u rješavanju ovog problema. Međutim, sada ova loša stvar se proširila svuda širom svijeta i kažu da ima određenih islamskih zemalja koji imaju neke trgovinu, neku sa ovim ISIS, imaju neki odnose sa Turskom, iako Turska to odbija i sada oni optužuju Rusiju, da Rusija ima neki odnos, međutim nešto se događa već mnogo godina, ja sam to spominjao, Huzur kaže i ovo bombardovanje, Rusija isto prisutna tu skupa sa zapadnim nacijama, oni imaju, iako imaju neke razlike među sobom, u Siriji, Rusija i turska vlada i Rusija, oni potpamo neke nacije, ljudi vide to. U ovo vrijeme njihova je zajednička meta je ISIS, međutim, kao što sam rekao, oni imaju razliku između sebe, među sobom. Vlada u Siriji kaže da osmeta u Europi neće biti nekakve koristi ukoliko to ne budu uradili. Znači sve države u Europi neće biti ako ne budu skupa radili. Turska isto učestvuje, poslije toga bila je neka, Turska je skinula avion, oborila ruski avion, poslije toga su neke zategnutosti nastale i takozvani islamska država ISIS također napravili su plan i rekli da ako ih oni istjeraju iz Sirije, on će iti u Libiji, otići u Libiji i tamo početi. To će biti rezultat toga, ako želi da to dokrajče, o napadi avionima, bombardovanje. Možda su oni započeli u Libiji, međutim civil će biti ubijeni. Prvo su ovi zapadnjaci pomogli ove nacije, a onda su se okrenuli protiv njih, Libija, Sirija, Iran, Irak. Oni su se onda suprotstavili njima. Oni nastoje. I ovo se događa već dug period. Jer sve ove stvari rade s nepravdom, a ne s pravdom. I oni su sada cijeli svijet je upleten, muslimanske vlade i zemlje u svojim vlastitim zemljama. Oni također čine istu nepravdu u svojim vlastitim zemljama. Tako, u drugim riječima, jako je komplikovana situacija. I ovo je stanje svjetskog rata. Iako na maloj skali zapravo je započeo rat. Mnogi analitičari kažu da je počeo svjetski rat. Do ove tačke ja sam skretao pažnju zadnjih nekoliko godina. Međutim, sada su ovi sami ljudi počeli ove stvari. Međutim, ipak se osjeća, smatra se, da oni ne obraćaju pažnju na to da budu ljubazni i pravedni. Ni nemuslimani, ni muslimanske zemlje. Prividno izgleda da takozvani islamska država ISIS, oni svi rade protiv toga i hoće da ih dokrajče. Ako to mogu uraditi, onda će biti stanje mira. Oni tako misle. Međutim, neke situacije pokazuju zapravo da ovaj nered i ovaj problem, čak i ako oni prividno riješe, situacija se neće popraviti. Zapravo,
poslije toga će biti veliki sukob i borba između velikih sila. I posve je moguće da tako započne veliki rat. I nerazumijevanje i rasprave i svađe. I onda će ljudi, narod, biti uništen. Mi smo ovo vidjeli u prethodnim ratovima, da su nevini ljudi ubijeni. Zbog toga strašna je potreba za dovom da Allah dželešanu spasi svijet od uništenja. Osim toga, kao mjera prethodnih godina ja sam spomenuo i skrenuo pažnju džemata, treba da posjetite pažnju o ovoj stvari i ukratko ja sam spomenuo neke stvari. Ja ponovo skrećem pažnju, obratite posebnu pažnju na dove da je Allah dželešanu dadne mudrost ovim vladama i silama da ne odvedu svijetu u uništenje. Alhamdulillah, 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 nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.